हाय नमस्कार। ମୁଁ କହିଥିଲି +2 ସାଇନ୍ସ ପରେ ଯେନ୍ମାନେ BSc କରବା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ମୋତେ ଜଣାବ ବୋଲି ହେଲେ କିଛି ପିଲା ଜଣେଇଛ ଆଉ କିଛି ପିଲା ନି ଜଣେ। ଠିକ୍ ଅଛି କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଚलो ଆଜି ଡିସ୍କସ୍ କର୍ମା +2 ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ ସାଇନ୍ସ ବୋଟାନି କେନ୍ତା ପ୍ରିପାରେସନ୍ ରଖବ ଯେ ମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ के छाड़ी थ्योरी रे फुल आनी पारब। बोटानी के प्रथम C3 साइकिल, क्रेब्स साइकिल, C4 साइकिल, अर्निथिन साइकिल ये सब के प्रथम करी माने नोट बने की ताके दिन को माने थरे लेखिकी थरे ओवरलुक कर माने C3 साइकिल क्रेब्स साइकिल ला एते कड़ा जे परे करबी बेले केतेले करि नि पारे। तो स्टार्टिंग रे मु कहूचे माने बोटानी लगी खास C3 साइकिल क्रेब्स साइकिल C4 साइकिल इटा मेन इम्पोर्टेंट है। इथिर भितर पक्का गुटे ना गुटे जरूर आसवा।